Lakhain koi Singhason constituency ahawaralong APHLC asong pen mass joining ke paman pon. Mina asong kachipahai ponji aphan non kirangji MP kilik nangte bokbo majok rat adung nang leong non malom rat chari asong atum dode sangse rat athengno mai meeting ke padopon. Lason si jangmi poni phai ke thomarni Lakhain koi Singhason constituency ahawar ke parlo ponalong sitami APHLC asong pen radamai pi ke padopon. Lapen halapu APHLC MP a candidate mati je ai ka thara hinpen pherangke athengnu ka chithan pona tengki nilitum APHLC asong atum pen akimangdam hemprekang thim Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasao aradakar i Article 244A lapen kapre kaching thura musitami nilitum APHLC asong atum pen claim ponbek ji puta than pachini pon. Lapen koson pensi mithang adim kachari long pameji pumatha ponsi APHLC asong pen kaike kabor ipon. Bang somayalong bang pharoki thomso searat atum chitong dun pen mai misen mi et pen pachun pon. Tangti radalam the lapen APHLC pen kachutoi dun je ai kathar alam the arjupon iksina. Son gaprek hala bangke itum council ki pike council tunge gazetted officer bhanke ki pg aron awedet lang non amatte las itum autonomous state hangbom loke itum APSC Assam Public Service Commission person Karbi Anglong Public Service Commission per awedet lang ke di la hello itum la officer ke thik eno matpiun ela seta lata dotulang jongsi Sikh schedule jongsi NP milote lake constitution body constitution of si itum yung si thekasonte demand thekasonte itum ta mini public service commission selam det un itum ta lapen gazette ta Karbi Anglong gazette puta itum pe pass det un anpar ke lasin itum claiming tung ang pulo lai ho ela mani nang than tege di lahel ঠিক আছে নন ট্রাইবেল কারণে আপনি কি কব নন ট্রাইবেল কারণে কিন্তু আমার ট্রাইবেল বর্তমান এই কিবা নিচিনা হৈ আছে আউট আমি আমার ট্রাইবেল আউট নিচিনা হৈ আছে নন ট্রাইবেলে ট্রাইবেল নিচিনা কথা আমার ট্রাইবেল পূর্বক মানে সেই কারণে আমার এতিয়া আমাৰ ডাঙৰীয়া যিয়ে কথা যে যিটো বস্তু হৈছে আমি তাক দিল্লীত পঠাব বুলি আমি আশা আছে আৰু পঠাবই লাগিব এনেকৈ মানে নহ'লে আমাৰ এতিয়া চব মানে আমাৰ 8টা জাতি হেৰাই যাব গতিকে আমি এতিয়া নিজে বুজিবলৈ এতিয়া আমাৰ ট্ৰাইবেল যিটো একজন খাৰা হৈছে আমাৰ যিয়ে কথা আগৰ যিটো যিহেতু যি সংবিধান লিখা আছে এইটো চব আমালোকেও গম পায় এতিয়া আপুনি ইমান দিন আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি এৰাই ৰাখিছে এতিয়া আমাৰ যি সংগঠন এতিয়া এইটো 6 শিডিউলৰ কাগজ পাইছে এই কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ ট্ৰাইবেল কেনেকৈ আমি উঠিব নোৱাৰিব উঠাবই লাগিব আমি ক'বলৈ